Hey guys, welcome back again to my YouTube world. So now is the season to check papel, make grado, busy for Christmas and New Year holidays, mm, getaways, no? Pag-meet mga plans ng mga during Christmas break and also mag-check lagi yung papel and magsulat sa mga rocket shape and of course thesis, no? Very busy gihapon pa even though it's already vacation. So that's why stay with me as I celebrate my holidays. Holiday season. Okay, so see you later. Any plans for today? Ang plan lang today is to continue with um, checking papers and then magsulat for Sir Romel. Hold on guys because I will also share with you mga Christmas decors here sa Butuan. So, dibuto na to ang city, no? Atong tanawan ng mga decors for 2025 Christmas. Get this from Japan. Sa design. So, right now, adik ko kay Olivia Dean. Kayo guys, ano yung favorite song right now? So, for ako, mine is A Couple of Minutes by Olivia Dean, and then isa pa man, Easy on Me, and Man I Need, Dive. So, yeah. Mato ko mga top notch na mga kanta ni Olivia Dean. So, very addict ko. Ako na human guys, ito yung si Olivia Dean. Hindi ko siya kanta whole day. So, comment down below kung sino yung favorite song. At the moment. Guys, so grabe na jud no. Whole day, we are so busy. Non-stop pa nga to ang mga to-do list. We are so busy. Like, kaya pa ni. So for tonight, we will explore different lights here sa Butuan City. So, okay. So, be with us. I'm with Mike and Deborah. So, first stop, Uniqlo. Okay, so you know, my favorite place here is Uniqlo. Extension na siya sa mong house. Wonder ko guys kung aha si Tito Mike at the moment. Guys, check this out. Wala din pahumot ang BLK. Wala na ako kay Balo. Lazy morning. This one is Quiet Ember. $100 pieces. Sumbang na. Excuse me, ma'am. Tagpila di? Mini na lang. Mini na lang. Check ka, magod na ko. Ang dagko mo na. Dagko mo. Dili magod match. No, na din sila yung mga pang... Ay, okay. Nice. So, humot. Nabago pag ina siyang release. Sige, I will be back pag nanay price. Thank you. Humot kay guys. My God. Bye, tato. Balikan na muna ate. BLK fragrances. So, we will try that one. Di naman po siguro manotice no, nga nag-vlog ko. So, I don't care. Dagdag ako sa bank. Dami ko siguro nilang pera. Look guys, nana day Auntie Anne's here sa Butuan City. Okay, let's go for mag-cash in muna tayo guys. We're done with drawing. Magkuhaan sa ta. Mag-withdraw. Cash in natin sa Gcash. Guys, yellow Christmas tree. So very nice. So unique. Hindi kayo siya traditional na katong green. This one I like. 20% off. Lights. Very Merry Christmas again to you. Guys, kailangan ko palang bumili ng something. Kadto bitaw, color-coded na gifts. No. I think I need to go to the grocery. Something pink. Suggest naman kayo guys. Unsa na mga something pink and something black. Guys, so wala pa daw si Ninang Deborah. She's going to the church pa first before mulaag. O diba? Very good kasi si Ninang Deborah.
So now, may beautiful lights sa likod. We're going to Capitol, guys. Lakad rata. Para steps. Na-workout na din. As usual. Gusto natin maglakad-lakad. Especially if during this time with the big lights, no? Nakita na. Okay, so let's go. Let's enjoy the road. Para mapagpawisan. Somehow. We're here na, guys, sa Capitol. So pretty. So beautiful here. Guys, gihawiran niya ang lights. Volta. Ito ba yan? So guys, if hindi kong i-ask kung okay ra ba maglaag ka kamurang isa, okay ra kaayo guys, no? You can always walk here, enjoy, have a me time, enjoy the lights, and then enjoy the people, no? So, bisag di mo sila kaila, you can always smile to them, say hi to them. So, like, yeah, me time while waiting for friends and husband. He's not here pa, tapos sayahang ante. See you later, guys, sa mall. Hi, guys. Ano, natasagay sa ano? Help me find something pink and something black for Christmas party. Ako na nga. Some sipit guys. Something pink. Sipit. This. 45! Mag-asa ta guys ang susunod mas manirato. Tomorrow almost 8 na. Baka magkulang ka sa time. Guys, 9 pa daw sila manirato. So let's get maka-shop. Maybe something. About this. Sipit or tabu? Okay. Guys, so finally we get the goods. There. So surprise na lang. Makita niyo na sa next vlog mo. Sa ako napili. And also for Gerald, something black na napili. Look who's here! We have Sugar and Kuya. Pinakakusgan, wala for the charity. Hindi nila Mike. Classmate sa college. Ay, naman ikaw ba? Kuya! Mga boys. Bye! Mga pinakakusgan ni sa DNR. Bye! Bye-bye babies! Kuya! Naman to sila guys. Spend the night na nag-isig pa rin ay. Guys, budol na. Budol na po ang all. Ano ang nabili? Uniqlo ko na be. Kanang lapagan. Lapagan ang nabili. O, diba? Oh, na nagputos ang Uniqlo. Bye! Diba? Sekreto ra ang mga kuan diha, mga pa-insert. Diba? Dapat wa ni sulod og Uniqlo. Chares. Isa ba naghagad? Kisa mag-ingon ba? Di na matrace guys. So kisa ay sorry. We have here nuggets, cheeseburger, Cajun sauce, fries,
And pepper. Mushroom pepper. Okay, let's eat, guys. Very college life. Makdo. Hello. Gusto ka, alis na nila, Mike, kasi mga kapag-inis na natin. Si Mike, pag din nyo kang gibugas, madaghan na silang bugas. Ito sa variety. Nuggets, my favorite. Ah, wala ako. Lami. No po. Naka-burger, uy. Lutuan na lang mga tiya. Makasarap lang yan no. Sila Hindi sa tiyan. Burger. Cheeseburger. Ang nuggets day, akin ang fish. Cajun sauce. Ah, tapos loo. naipulton nga, tutok, naipulton nga hilaw. Tokat. Kalimut. Dagdag bigyan ni ito pa ba? Scam pala. Guys, ang kalipay na mo sa college, McDo ra jud, no? So, pag makakaon mi og kuan kaning chicken fillet sa McDo nga tag 50 with coke na, one rice and one fillet. Isabaw na mo ang gravy. Busog na mi ana, guys, no, malipay na mi ana. So aside food sa McDo, ganahan pud mi Jollibee katong into nga spaghetti og burger. Mao na mong staple. Malipay namin kaayo ana, as in. Feeling na mo dato na mi kay ngano sa among all sa mga classmate kay nag-Jollibee. Magpasikat jud mi ana, guys, mag picture para ingnon no nga naka-afford og into. Pero pagka ugmawan ay kwarta. That's us. Into, wala siya ang package o spaghetti burger sa una. After mi nakatud Mike, hindi naman nata to. Nagbaklay mi sa likod tapos pagkahuman nag-Jollibee dahil ni. Busog kayo mi ato. Mga kalda, di ubalik sa sisyo kay nawayang hipon. Kamu na duha to dai. So, akin mo niya tato? So kamo tulo. Oo, niya. Date na raw to sa friendship unya ang ending. Niya, tuyok ba yung Ikaw ko na. mga wala, ito dahil nga, tuyok ba Ito yung naguba ang tulay. Oo. Repair hair. Na si Ami, wala biyahe, mura lang na kuhan kay siyempre sugpat sa yung una kay tabang siya na aware nga na ay nabilig cellphone siya natabunan sa iya ha si Nina naligpuan. Marvin sama ko nag-McDo sa Hong Kong. Mo nang ganahan ko mag-McDo. Alam mo, Gani wala mas pag lagi. Nakatry pud mi ana Mike. Nag-clever mi nga super kusog sa ulan. Pinusog sa tubig sa paana man ang kwan ang kalida. Crash landing on you. Kailan lagi sila kamay. I love ba. Picture ba? Uban. Grabe among preparation sa August, guys. Kay 1 year. 1 year preparation. Mas lupit mo mas sitag uban nga managkalit pa nagpukalit pa sa kalit kasi may absent. Unsa? Kasi may absent. Ah, mga padung ato Mike. Ah, maglaan na ka ato sa una? Ano ka? Barkada? college, high school. Ibang level talaga si Mike. Dati nang laagan. Nagano siya namin dito sa course galing nga pa sa school. Ay gosh, out. Okay, so finally we're back home. So, wala daw night market. That's why we're going to go back tomorrow night para i-check kung ano yung mga nasa night market near sa city hall, near sa Butuan City. See you tomorrow. We will continue our vlog tomorrow. Bye. Good night for now. Hi guys. So we are now here sa City Hall. Day 2 of our kuan. Kaya na nato naapas kagahapon. So we are here sa City Hall to see the lights again. Okay? Grabe, lakas maka-vlogger ang ating camera, guys. Sa likod lang, sa Capitol,
Dili ko vlogger, guys. Ano lang, wala. Chikadora. Chikadora ng bayan. So, kung wala kay kastorya, storyahan lang ko, guys. Chat me. Talk to me. Talk to me. Talk to me. That's why ganahan ko ni Olivia Dino. Tungod na iyang lyrics na talk to me. Talk to me. Man, I need. Uy, nice kayo ilang pa-entrance, guys. Oh, that's a Balangay. Klaro nga Balangay siya boat. Balangay boat nga nakitaan here sa Caraga. And then, of course, Pasko, Balangay, Butuanon. Diba? Nice kayo lang pag ganito, oh. Lecture, no? Sa Masawa, no? Pag-visit before. And then, naapod tay the City Hall. Mura siyang art ba, no? Tapos, there's no entrance na diri. Wala di diri ang entrance, guys. So, the fence di ay. So, napod sila yung mga Pasko, Balangay, like murag mga circle parol. Say hi to the camera. Say hi to the vlog. Hi, vlog. So, muna sila ang lovers in Butuan. Ah! Wala lang. Mag-ano na magtanaw kami sa mga lights. Bye! Bye-bye! See you around, guys! Si Megan ug si Kuan, Marco. Diba? Ponsikya, the motor, orange motor, Balangay, the bridge, Ponsikya again, Mayapay, Magallanes Shrine. Ay, hala, familiar ka! Uy, girl! I'm vlogging! Say hi sa vlog. Hi, vlog! So big. And then, we have Bilen here. Medyo ngit-ngit lang din rin, pero nice one. Off to the night market. Gusto ka unang binignit na po. Shrimp! Crabs. How about crabs? Bawal siya na, guys. Muna yung mga best friends. Muna yung mga favorite kaunon. Kaya pagkaugma for sure, digid work, no? Kaya mahilantan or mag-vomit. Muna siya mga possibilities. Pagmukaon siya sa mga ipinagbabawal na foodang. That's my hamster. Muna ako, pag na-opportunity to eat crabs and shrimp, so I will eat good, no? Kay mo man ang mga foodang na di na ako makaon sa mong house. Ug mo na nga mga foodang ang dili lutoon sa akong bana. And syempre, akong kaunon, kana na po niya lutoon, no? Kay mura man ang naa. So, bisag unsa pa na. Pag wala'y luto niya, wala po'y kaon. So, pana lang, or tubig, ganun. Yeah, kaya sige man siya gluto, guys. So, sige po kung kabusog. Diba? So, that explains why. Alam niyo na yon, okay? Oh, for sure. I-make sure lang, hindi ka maligsan, girl. Dear, help me with my life. Okay, nagsugod ng mga foodang, guys. I can see ice cream. Diba? Kadungog mo ito, tiling-tiling. I can see ice cream. Kita na po many peoples. Marimuno is a matcha. Matcha ilang ginabaligya, guys. Siomai sa tisa. Oh, may siomai sa tisa here. Siomai sa tisa, kopirato. So, ato sa i-survey, guys. Then later, mubalik kita sa agi kung sa atong ganahan. Matcha love! Matcha love. Hi, Matcha love! We'll be right back. Matcha love. Okay, so sa Pikas ka side, foodang like balut. Hi ma'am, sir, mayong gabi. Coffee burger. Tacos, nachos overload, burritos. Okay. Kwek-kwek. Halo-halo, guys. Halo-halo. Sweet corn. Sweet corn. Sweet lovers eating sweet corn. kayo, sila ulit. So, yeah. Sila ulit, guys. JMR. Fresh lemonade. Wow! Sarap. Lemonade. Okay, so this is legendary takoyaki. UK.
Sa pa? Shoe S. Ay, may ganito pala here. UK. Kung ano, at Playhouse. Wow, pwede ako mapag-umakon direct. Pedro's. 25. Yummy! Chicken burger. 85. Our drinks of choice is, the winner is Matcha Lab. Okay. Isa ka matcha. Kasi pinaka the best for dili ginagtamis. If you're not a fan of sweet po, you might wanna try the salted matcha foam. Salted. It's a little bit salty. Salty, no? It's one of our best sellers. Sige, one ana. Okay, thanks for the recommendation. Ato ng tilawan, guys. Menu, guys. Classic. 180, 200. First time na ako sa Matcha Lab. Sige na tag-try, di ba, dear, nga Matcha Lab. Pero wala kukuha. Pero karon na timing diri at sa night market. Yay! Thank you. Go back to the car. So this is the salted caramel matcha. Salted foam, 50% sweetness for 205 pesos only. Go! So that ends our vlog for now.